बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अबू हसन की तरफ से आप तमाम दोस्त अहबाब को तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। मुहतरम ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि शाबान का मुबारक महीना चल रहा है, लेकिन लोग अपनी कम इल्मी या ला इल्मी की वजह से शाबान की फजीलत और उसकी बरक़ात से बिल्कुल महरूम हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शाबानुल मुअज़्ज़म में जो 15वीं रात जिसे शब बरात कहा जाता है उसकी क्या अहमियत है और शाबान की अपनी पूरे महीने की क्या अहमियत है, और ख़ास तौर से शब बरात के हवाले से मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन से 14 अफराद हैं कि जिनकी शब बरात में मग़फ़िरत नहीं होती। लिहाजा इस ख़ास अहम वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने दीगर दोस्त अहबाब तक इस पैगाम को सदक़े जारी की नीयत से ज़रूर बस ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुहतरम नाज़रीन, शाबान का महीना जो है वो बहुत ही बाबरकत महीना है, इसलिए ये रमज़ान का मुक़द्दमा है। इसकी 15 तारीख़ को शब बरात कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ निहायत फ़जीलत रखने वाली रात है, जिसमें इंसानों के अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश होते हैं। आइंदा साल जितने लोगों ने फौत होना है उनकी फहरिस्तें मलकुल मौत के हवाले की जाती हैं। जिन लोगों ने जिंदा रहना हो उनके लिए रिस्क के फैसले किए जाते हैं। ये रात अहादीस शरीफा के मुताबिक बहुत मुबारक रात है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शब बरात को शब बरात इसलिए कहते हैं कि इस रात में 2 किस्म की बरात होती हैं। एक बरात तो बदबख्तों को खुदा ताला की तरफ से होती है और दूसरी बरात खुदा के दोस्तों को ज़िल्लत और ख्वारी से होती है। इसी तरह फरमाया कि जिस तरह मुसलमानों के लिए इस रुए ज़मीन पर ईद के 2 दिन यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा हैं, इसी तरह फरिश्तों के लिए आसमान पर 2 रातें शब बरात और शब कदर यानी ईद की रातें हैं। मुसलमानों की ईद दिन में रखी गई हैं क्योंकि वो रात में सोते हैं, और फरिश्तों की ईद रात में रखी गई हैं क्योंकि वो सोते नहीं हैं। इस मुबारक रात में बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत होती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि मैं एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाया, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी मदीना तैयबा का कब्रिस्तान उसमें मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर इरशाद फरमाया, क्या तू ये अंदेशा रखती है कि अल्लाह और उसका रसूल तेरे साथ बेइंसाफ़ी करेगा, यानी तेरी बारी में किसी दूसरी बीवी के पास चला जाएगा? मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे ये ख्याल हुआ कि आप अपनी किसी दूसरी बीवी के पास तशरीफ़ ले गए हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब में आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। बनु कल्ब अरब का एक कबीला था। अरब के तमाम कबाइल से ज़्यादा इसके पास बकरियां होती थीं। इसी तरह एक दूसरी रिवायत ज़रा सुनते जाइएगा। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब निफ्स शाबान की रात आ जाए तो तुम इस रात में क़याम किया करो और उसके दिन यानी 15वीं तारीख का रोज़ा रखा करो, इसलिए कि इस रात में अल्लाह ताला सूरज गुरूब होने से तुलुए फजर तक करीब के आसमान पर नुज़ूल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि क्या है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत करूं? क्या है कोई मुझसे रिज़्क़ का तालिब कि मैं उसको रिज़्क़ अता करूं? क्या है कोई किसी मुसीबत या बीमारी में मुब्तला कि मैं उसको आफ़ियत अता करूं? क्या है कोई ऐसा? क्या है कोई ऐसा? अल्लाह ताला बराबर ये आवाज़ देते रहते हैं यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाता है।
اب محترم ناظرین، میں جو آپ کو بتانے والا ہوں کہ شب برات میں کن بد نصیبوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ذرا اس کو غور سے سنتے جائیے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جھانکتے ہیں، یعنی متوجہ ہوتے ہیں نصف شعبان کی رات میں، بس اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں رشتہ داری توڑنے والا، ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اور شراب کا عادی، ان کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ اور اسی طرح احادیث شریفہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عام مغفرت کی اس مبارک رات میں 14 قسم کے آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، لہٰذا ان لوگوں کو اپنے احوال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ نمبر 1، مشرک، کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا ہو۔ نمبر 2، بغیر کسی شریک وجہ سے کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا ہو۔ نمبر 3، اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا۔ نمبر 4، زانی و زانیہ۔ نمبر 5، رشتہ داری توڑنے والا۔ نمبر 6، ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا۔ نمبر 7، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 8، شراب یا کسی دوسری چیز کے ذریعے نشہ کرنے والا۔ نمبر 9، اپنا یا دوسرے کا قاتل۔ نمبر 10، جبراً ٹیکس وصول کرنے والا۔ نمبر 11، جادوگر۔ نمبر 12، ہاتھوں کے نشانات وغیرہ دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والا۔ نمبر 13، ستاروں کو دیکھ کر یا فال کے ذریعے خبر دینے والا۔ نمبر 14، طبلہ اور باجا بجانے والا۔ محترم ناظرین، یہ 14 قسم کے بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں عام مغفرت لوگوں کی فرماتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا، بلکہ سب سے پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہوں گا کہ اگر ان بیماریوں میں سے، ان گناہوں میں سے اگر آپ خدا نخواستہ کسی میں بھی مبتلا ہیں تو آج ہی سے 15 شعبان آنے سے پہلے اس کو سدھار لیجئے، اپنے احوال کو درست کر لیجئے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو جائیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم بھی بخشش طلب کر سکیں اور اللہ تعالی ہماری اس مبارک رات میں بخشش فرما دے۔ تو آپ سب بھی زور سے دل سے کہہ دیجئے آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ اس مبارک رات سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ تہجد میں اٹھیے اور دن کا روزہ رکھیے، اللہ تعالیٰ کو منائیے، اپنی حاجات کو پورا کروائیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ مایوس نہیں فرمائیں گے۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ خوبصورت ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔